camiseta, lleva camisa verde, lleva un vaquero de azul, de color azul. La otra tendrás 1,35, es moreno, Morena, es morena. es morena, tiene pelo castaña o negro. नहीं, अगर आपने मोरेना कहा है तो वो बालों के रंग की वजह से कहा है ना। इस मोरेना जब बोल दिया तो उसकी उसके बाद पेलो कास्तानियो नहीं बोल सकते। पेलो को छोड़ दें फिर कहें बाल लंबे हैं या छोटे हैं। Ok. Tiene pelo liso y हम्म। largo. muy bien। Lleva camisa de color gris, un हम्म। vaquero de azul. ¿Y dónde están? Están en una cafetería. en una cafetería। En una cafetería. ¿Qué objeto hay? Disculpe. Hay objetos, dos tazas de café, una mesa y dos sillas donde están sentadas. Lugar luminoso y limpiando. ¿Qué están haciendo? lugares। Lugares luminoso Ujú. y limpiado y limpio। y limpio. ¿Qué están haciendo? Están hablando sobre un tema. ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Y me crees que son amigas? ¿Me crees? नहीं, yo creo que। Yo creo que son amigas. ¿Qué he pensado cómo se sienten? Y se sienten en serio. se ¿Por sienten qué serias en serias? Porque están hablando un tema o que या यहाँ पे आप कह सकते हैं se sienten serias porque están discutiendo sobre un tema। discutiendo sobre un tema। sobre un tema. ¿Qué han hecho antes? Han parcado al coche. उहुँ। Después van a ir a casa. muy bien, muy bien। अच्छा, पहले सवाल का दोबारा दोबारा से जवाब दे दें। ¿Cómo son las personas de la foto? En la foto puedo ver dos personas, Ujú। los dos chicas, las dos। las dos, perdón, las dos chicas. Ujú। Tendrá a la derecha, la chica tendrá unos 35 años. vale, la Y chica de la derecha। la chica de la derecha tendrá unos 35 años. muy bien। Es, es joven, es moreno, morena। es morena, tiene pelo largo, liso. Lleva camisa verde, lleva un vaquero de color azul. La otra chica está bien, joven, tendrá unos 35 años, es morena, lleva camisa gris, lleva un vaquero de color azul. muy bien, vale। आशिर सबूर। अजी ठीक है, गुजारा गुजारा हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, muy bien। सिर्फ छोटी मोटी चीजें जो है ना वो है, लेकिन दिल यादों के लिए बहुत अच्छा है, muy bien, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मनोलो मनोलो पे बात करूंगा। ओके।
Voy a hablar sobre una fiesta de cumpleaños en mi país. Normalmente en mi país, invitamos a familiar y amigos. En este día hay mi cumpleaños y el día de cumpleaños अच्छा colocamos, अच्छा, एक सेकंड, अभी मुझे क्वेश्चंस बता दें क्योंकि जो हमारे सामने आ रहा है ना ये कोई और है। अच्छा, पहला सवाल क्या था cumpleaños का? ¿Cómo son las fiestas de cumpleaños en tu país? जी, ¿Cómo son las fiestas de cumpleaños en tu país? दूसरा सवाल, दूसरा क्या है? कोई और बता दे। दूसरा सवाल किस तरह से है इसका, जो कल हमने किया था? क्योंकि ये सबूर साहब जो है ना वो पिछले कल वाली क्लास का बोल रहे हैं। actividades se suelen hacer en una fiesta de cumpleaños? Sir, दूसरा क्वेश्चन। ¿Qué actividades se suelen hacer en una fiesta de cumpleaños? Vale, number 10. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas de cumpleaños y lo que menos? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que Fiestas de menos te cumpleaños. gusta de las fiestas de cumpleaños? Vale. ¿Qué tipo de regalos ¿Qué regalos suelen hacer? ¿Qué regalos se suelen? suelen hacer en los cumpleaños? Vale. ¿Y cómo te gustaría celebrar el próximo cumpleaños? Cumpleaños y por qué ¿O alguien has cercano elegido ese plan? Vale, que muy bien। has चलें जी। elegido? सबूर साहब, अब आगाज आप कर सकते हैं। hoy voy a hablar sobre una fiesta de cumpleaños en mi país. vale। Normalmente celebramos en mi país, invitamos a familiar y amigos. En आ, este día, जी invitamos सर, a familiares क्योंकि ज्यादा हैं। invita- जी सर, invitamos a familiares y amigos. En este día hay mi cumpleaños y el día de cumpleaños colocamos cosas en sala de un restaurante y poner las velas y pedir tarta para, para el cumpleaños. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de una fiesta de cumpleaños? Más que me gusta porque este me da, este es- me da sorpresa en mi padre. Co- Es un plan de mi padre. vale, देखें सवाल की तरफ देखें। ¿Qué es lo que más te gusta? तो इसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि ये बार बार इसी तरह से पूछा जाता है, तो मैं कहूंगा lo que más me gusta de una fiesta de cumpleaños es cuando te dan un regalo sorpresa, या cuando te hacen una fiesta sorpresa, या जो भी आपने बोला है। लेकिन जुमले का आगाज इस तरह से करना है, lo जी, que más me gusta de una fiesta de cumpleaños es, बोलें, lo que más me gusta lo que más me gusta de una fiesta de cumpleaños de una fiesta de cumpleaños es el es regalo sorpresa de mi padre. el regalo sorpresa de mi padre. Vale, sigue. ¿Y, y qué tipo de regalos traen mis
amigos. eh, नहीं, अब आपने es- बताना है लो के menos me gusta, अब बताना है जो सबसे कम चीज पसंद है। Lo que menos me gusta de una fiesta de cumpleaños es, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही, और बाद में वो चीज बता देनी जो आपको कम पसंद है। ठीक है, मेरे साथ बोले, lo que menos me gusta lo que menos me gusta de una fiesta de cumpleaños de una fiesta de cumpleaños es, es अब आप बताएं क्या चीज आपको सबसे कम पसंद है एक बर्थडे की। आप कह सकते हैं mucho ruido, ¿vale? Lo que menos me gusta de una fiesta de cumpleaños es el ruido que se hace, जो शोर किया जाता है। या आप कह सकते हैं lo que menos me gusta de una fiesta de cumpleaños es que se termina muy tarde। ठीक है, तो ये एक ही सवाल है, दो चीजें इसमें पूछी जाती हैं, एक ही तरह से इनका जवाब देना है। Lo que más me gusta de una fiesta de cumpleaños es el regalo sorpresa que me da mi padre। Y lo que menos me gusta de una fiesta de cumpleaños es que se cansa mucho, ya, es que hay mucho ruido, ¿vale? अब अगला सवाल, ¿qué regalos se suelen hacer? ¿Qué regalos se suelen hacer? कौन से तोहफे दिए जाते हैं? me regalas regalas muchas cosas diferentes. Se regalan muchas cosas, या अगर उसी चीज को आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप कहेंगे se suelen hacer muchos regalos, या muchos tipos de regalos। से suelen hacer, उसी चीज को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है उसी को, se suelen hacer muchos tipos de regalos, como por ejemplo, जैसा कि, अब चीजें बताएं जो जो की जाती हैं। Un teléfono, Teléfonos, bicicletas, bicicletas, un billete de viaje ¿vale? Un billete de viaje, y así es diferentes más cosas. muy bien, y otras cosas, ¿vale? ¿Cómo te gustaría celebrar el próximo cumpleaños? अगला जो ¿Vas a cumpleaños है, celebrar, Gisar? ¿cómo vas a celebrar el próximo cumpleaños? ¿Vas a celebrar próximo cumpleaños en diferentes sitios? Ujú. ¿Por Y qué? porque me gusta mirar en otra parte, en otro Ujú. lado, Vale, con todos amigos. vale। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखें, लिखा हुआ है Gisar, cómo vas a celebrar, तुम कैसे सेलिब्रेट करोगे। तो अब आपने क्या करना है, इस बास को बोई पे तब्दील कर देना है। ठीक है, जब आपसे कहा जाता है तुम कैसे सेलिब्रेट करोगे, तो आप कहते हैं मैं सेलिब्रेट करूंगा, तो बास की जगह पे बोई, voy a celebrar mi próximo cumpleaños en un sitio diferente porque, आप कह सकते हैं मुझे जगह रिपीट करना पसंद नहीं, porque no me gusta repetir el sitio, या porque me gusta ver diferentes sitios, या Gisar, porque quiero pasar tiempo con mis amigos। ठीक है, कोई भी वजह जो है ना वो बता दें। Gisar. लेकिन मेन चीज ये है कि जिस तरह से क्वेश्चंस हैं उन्हीं को देख के अगर जवाब बनाने की आप कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली Gisar. पहला या दूसरा जब आप बनाएंगे मोनोलॉग हो तो मुश्किल होगा, लेकिन तीसरे चौथे के बाद आपके लिए जो है ना ये बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी मोनोलॉग आ गया, आपको पता होगा कि जब लिखा होगा कोमो बासा सेलेब्रार, तो मुझे पता है मैंने कहना है
voy a celebrar mi próximo cumpleaños, ya voy a celebrar mi próxima fiesta en mi casa porque me gusta la tranquilidad, porque me gusta ये चीज। जी ¿Qué सर। regalos se suelen hacer? तो उसी चीज को यूज करते हुए se suelen hacer muchos regalos, como por ejemplo, ये बोल के उसके बाद एग्जांपल्स देना शुरू कर दे। जी ¿Qué es सर। lo que más te gusta? Lo que más me gusta, ये। Y lo que menos me gusta, esto। ¿Qué actividades se suelen hacer en una fiesta de cumpleaños? तो ये भी उसी तरह ही जिस तरह से हमने सेकंड लास्ट किया। Se suelen hacer muchas actividades, como por ejemplo, eh, comer, beber, bailar, escuchar música, cortar la tarta, etcétera। ¿Cómo जी son सर। las fiestas de cumpleaños? Las fiestas de cumpleaños son, ya se celebran en familia, con amigos, en un ambiente cercano, ya acogedor, या जो भी यहाँ पे आप ऐड करना चाहें। ठीक है, जी सर। चलें। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान।